अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपका ताल्लुक मिडिल क्लास या गरीब फैमिली से है? क्या आप अपने माली हालात की वजह से परेशान हैं? और क्या आप अमीर लोगों की कामयाबी के 6 ऐसे राजों को जानना चाहते हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब आपको इस किताब में मिलने वाले हैं। अमीर लोगों के राज जानकर आप भी एक दिन अमीर बन जाएंगे और आपके माली हालात बेहतर हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की इस ज़बरदस्त किताब अमीर बाप गरीब बाप ने लाखों अफराद की ज़िंदगियां बदल दी हैं। अगर आप इस किताब को मुकम्मल सुन लेते हैं तो आपकी सोच में तब्दीली आएगी। जब आपकी सोच में तब्दीली आएगी तो आपकी ज़िंदगी में भी तब्दीली ज़रूर आएगी। तो शुरू करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की ज़बरदस्त किताब अमीर बाप गरीब बाप। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। डैड, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? मेरे बाप ने शाम का अखबार रखा। बेटा, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिम्मी और इसकी अम्मी अपनी नई कैडिलक कार में सवार होकर अपना वीकेंड गुजारने के लिए अपनी साहली रहायशगाह की जानिब जा रहे थे। उसने अपने 3 दोस्तों को भी अपने साथ लिया, लेकिन मुझे और माइक को दावत ना दी। उन्होंने हमें बताया कि हमें इसलिए दावत ना दी गई थी क्योंकि हम गरीब बच्चे थे। उन्होंने ऐसा ही कहा था। मेरे डैड ने बेयकीनी से पूछा। हाँ, उन्होंने ऐसा ही कहा था, मैंने गमज़दा लहजे में कहा। मेरे डैड ने खामोशी से अपना सर हिलाया, ऐनक को आंखों पर जमाया और दोबारा अखबार पढ़ने लगे। मैं खड़ा जवाब का इंतज़ार कर रहा था। ये 1956 का साल था। उस वक़्त मेरी उम्र 9 बरस थी। किस्मत की मेहरबानी से मैं उसी स्कूल में तालीम हासिल कर रहा था जहाँ ज़्यादातर उम्रा के बच्चे ज़ेरे तालीम थे। जिस कस्बे में हम रहाइश पजीर थे वहाँ ज़्यादातर गन्ने की काश्त होती थी। खेतों के मालकान और दूसरे बासर लोग जैसे डॉक्टर्स, ताजर और बैंकर्स अपने बच्चों को ज़्यादातर इसी स्कूल में भेजते। 6ठी जमात के बाद उम्रा के बच्चे अमूमन प्राइवेट स्कूल का रुख करते थे। चूँकि मेरा ख़ानदान गली के इस सिरे पर रहाइश पजीर था, इसलिए मुझे इसी स्कूल में भेज दिया गया। अगर मेरी रहाइश गली के दूसरे सिरे पर होती तो मुझे एक मुख्तलिफ स्कूल में भेजा जाता जहाँ मेरे जैसे ख़ानदानों के बच्चे तालीम हासिल कर रहे होते। 6ठी जमात के बाद ये बच्चे और मैं पब्लिक, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का रुख करते। उनके लिए या मेरे लिए कोई प्राइवेट स्कूल ना था। मेरे डैड ने आखिरकार अखबार को नीचे रखा। मैं कह सकता हूँ कि वो सोच रहे थे। ठीक है बेटा, उन्होंने आहिस्तगी से कहना शुरू किया। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसा बनाने का तरीका सीखना पड़ेगा। मैं पैसा कैसे बना सकता हूँ? मैंने पूछा। अपने दिमाग को इस्तेमाल करके बेटा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तब भी जानता था कि इसका क्या मतलब था। ये वो सब कुछ है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, या मैं जवाब नहीं जानता, लिहाजा मुझे तंग मत करो। एक शराकत तश्कील पाती है। अगली सुबह मैंने अपने बेहतरीन दोस्त माइक को वो सब कुछ बताया जो कुछ मेरे डैड ने कहा था, इस कदर बेहतरीन अंदाज में जिस कदर बेहतरीन अंदाज में बताना मुमकिन था। उस स्कूल में माइक और मैं ही गरीब बच्चे थे। माइक की भी किस्मत ने यावरी की थी और वो भी इसी स्कूल में ज़ेरे तालीम था। हम दोनों अपनी किस्मत की यावरी की वजह से अमीर बच्चों के हमरा तालीम हासिल कर रहे थे। हम हकीकत में गरीब हरगिज़ ना थे, लेकिन हम अपने आप को गरीब इसलिए महसूस करते थे क्योंकि दीगर लड़कों के पास बेसबॉल के नए दस्ताने, नई साइकिलें और हर चीज़ नई नवेली मौजूद थी। हमारे वालिदैन हमारी बुनियादी ज़रूरतें जैसा खाना पीना, रहना और लिबास ही मुहैया करते थे। मेरे डैड अक्सर कहा करते थे, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके लिए काम करो। हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत थी, लेकिन 9 बरस की उम्र के लड़कों के करने के लिए ज़्यादा काम मौजूद ना था। पैसा बनाने के लिए हम क्या करें? माइक ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम मेरा पार्टनर बनना पसंद करोगे? वो मान गया और यूं हफ्ते की उस सुबह माइक मेरा अवलिन कारोबारी शराकतदार बन गया। हमने पूरी सुबह ये सोचते हुए गुजारी कि हम पैसा कैसे बनाएं। कभी कभार हमने इन बेफिक्रे लड़कों के बारे में भी सोचा जो जिम्मी की साहली रहायशगाह पर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। उससे हमें थोड़ी तकलीफ ज़रूर हुई, लेकिन ये तकलीफ हमारे लिए कारगर साबित हुई क्योंकि इसने हमें अपनी सोच में मुब्तला रहने की तहरीक दिलाई कि हम कैसे पैसा बना सकते हैं। आखिरकार उस दोपहर हमारे अंदर रोशनी की एक किरण ने जन्म लिया। ये एक ऐसा ख्याल था जो माइक को साइंस की किताब का मुतालिया करते हुए मिला था। हमने पुरजोश अंदाज में हाथ मिलाए। अब शराकतदारी एक कारोबार की हमल थी। अगले कई हफ्तों तक माइक और मैं अपने इर्द गिर्द बसने वाले हमसायों के घरों का चक्कर लगाते रहे, दरवाज़ों पर दस्तक देते रहे और अपने हमसायों से इस्तफसार करते रहे
کہ کیا وہ اپنی استعمال شدہ ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوبز ہمیں دے سکتے ہیں؟ عجیب اور حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے بہت سے بڑوں نے مسکراتے ہوئے ہمیں بھری۔ کچھ ہم سے سوال کرتے کہ ہم کیا کرنے جا رہے تھے، جس کے جواب میں ہم کہتے تھے ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ کاروباری راز ہے۔ جیسے جیسے ہفتے گزر رہے تھے میری والدہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اپنے خام مال کا ڈھیر لگانے کے لیے ہم نے ان کی واشنگ مشین کے ساتھ والی جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ بھورے رنگ کا ڈبہ جس میں کبھی کیچپ کی بوتلیں بھری ہوئی تھیں میں ہم استعمال شدہ ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب رکھتے تھے، اور دن بہ دن یہ ڈھیر بڑا ہو رہا تھا۔ آخر کا تنگ آ کر میری والدہ نے سخت رویہ اختیار کیا۔ وہ ہمسایوں کی استعمال شدہ پچکی ہوئی توڑی موڑی اور گندی ٹیوبز کو اپنے گھر میں اکٹھا ہوتے دیکھ کر تنگ آ چکی تھیں۔ لڑکو تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا، اور میں یہ بات سننا نہیں چاہتی کہ یہ کاروباری راز ہے۔ جو کرنا ہے جلد کرو وگرنہ میں ڈھیر اٹھا کر باہر پھینک دوں گی۔ مائک اور میں نے یہ دلیل پیش کرتے ماں سے التجا کی کہ جلدی ہمارے پاس خاصا ذخیرہ اکٹھا ہو جائے گا اور پھر ہم اپنی پیداوار شروع کر دیں گے۔ ہم نے والدہ کو بتایا کہ ہم دو ہمسایوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ٹوتھ پیسٹ ختم کر لیں تاکہ ہم ان کی ٹیوبز حاصل کر سکیں۔ ماں نے ہمیں 1 ہفتے کی مہلت دے دی۔ پیداوار کے لیے جو تاریخ مقرر کی گئی تھی اسے آگے بڑھا دیا گیا۔ ہم پر بہت دباؤ تھا۔ میری پہلی کاروباری شراکت کو میری اپنی والدہ نے بے دخلی نوٹس کے ساتھ دھمکی دی تھی۔ اب یہ کام مائک کے سپرد کیا گیا کہ وہ ہمسایوں سے درخواست کرے کہ وہ جلد از جلد اپنی ٹوتھ پیسٹ ختم کریں۔ وہ انہیں باور کروائے کہ دندان ساز ڈاکٹر دن میں کئی بار ٹوتھ برش کا مشورہ دیتے ہیں۔ میں نے اپنی پیداواری لائن کو باہم اکٹھا کرنے کے کام کا آغاز کر دیا۔ ایک دن میرے والد اپنی گاڑی میں اپنے ایک دوست کے ہمراہ گھر واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر میں داخلے کے راستے میں 9 سالہ 2 لڑکے اپنی پیداواری لائن پوری رفتار کے ساتھ ربع عمل کر رہے تھے۔ ہر طرف عمدہ سفید پاؤڈر بکھرا ہوا تھا۔ ایک لمبی میز پر دودھ کے چھوٹے کارٹن پڑے تھے جو اسکول سے حاصل کیے گئے تھے۔ ایک گرل انگیٹھی دہکتے ہوئے کولوں پر پڑی خود میں دہک رہی تھی۔ میرے ڈیڈ محتاط انداز میں چلتے ہوئے ہمارے قریب آئے۔ انہوں نے داخلی راستے کے شروع میں ہی گاڑی کھڑی کی کیونکہ پیداواری لائن گاڑی کے گھر کے اندر آنے میں بڑی رکاوٹ ثابت ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اور ان کا دوست ہمارے قریب پہنچے انہوں نے اسٹیل کا ایک برتن دہکتے ہوئے کولوں کے اوپر رکھا ہوا دیکھا جس میں ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوبز کو پگھلایا جا رہا تھا۔ ان دنوں ٹوتھ پیسٹ پلاسٹک کی ٹیوبز میں نہیں آتی تھیں بلکہ ٹیوب شیشے سے بنائی گئی ہوتی تھیں، اس لیے جیسے ہی ان کا روغن جل جاتا تھا انہیں اسٹیل کے چھوٹے سے برتن میں ڈال دیا جاتا تھا۔ وہ پگھل کر مایا کی شکل اختیار کر جاتی تھیں۔ ہم اس پگھلے ہوئے شیشے کو امی کے گرم برتن اٹھانے والے آلے کے ذریعے اٹھا کر دودھ کے کارٹنوں کے سرے پر بنے چھوٹے سے سوراخ میں ڈال دیتے تھے۔ دودھ کے کارٹن پلاسٹر و پیرس سے بھرے ہوئے تھے۔ ہر جگہ سفید پاؤڈر بکھرا ہوا تھا۔ جلدی میں نے تھیلا الٹ دیا اور اب ہر جگہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ جگہ برف کے طوفان کا سامنا کر رہی تھی۔ دودھ کے کارٹن پلاسٹر و پیرس کے سانچے کے لیے بیرونی کنستر تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو۔ اگلی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے کیونکہ باقی اس اگلے پارٹ میں بیان کروں گا، اس لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو مس نہ ہو۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کی سوچ میں تبدیلی آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے